untuk usaha PIT. بله چی گفتن آقای حافظ؟ نشنیدم. بله. خب شروع کنیم؟ بله بفرمایید جناب. بله بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحثی که در حوزه اندیشه شهید صدر مطرحه، دوستان هم در جلسه قبل مطرح کردن، این بود که مقداری در رابطه با اندیشه اقتصادی شهید صدر صحبت بکنیم. Salah satu pemikiran Syahid Sadr yang kemarin juga sempat disinggung oleh beberapa rekan adalah pemikiran beliau dalam kaitan tentang ekonomi. ببینید مبانی اقتصادی شهید صدر یک مبانی بسیار دقیقی است که مورد تایید اندیشمندان اقتصادی در جهان اسلام هم به صورت تقریبی قرار گرفته. Dasar-dasar pemikiran ekonomi Syahid Sadr adalah dasar-dasar pemikiran yang sangat kuat dan dikukuhkan oleh para ekonom di dunia Islam pada umumnya. آقای دکتر محمد شوقی یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه قاهره یه زمانی به دیدار شهید محمد باقر صدر میره و در منزلش در نجف اشرف از او سوال میکنه که شما دانش آموخته کدام یک از دانشگاه‌های جهان هستید؟ Seorang bernama Dr. Muhammad Syauqi, seorang ekonom, dan dia dari kampus Universitas Kairo, suatu kali datang ke Irak menemui Syahid Muhammad Baqir As-Sadr di rumah beliau di kota Najaf. Lalu kemudian bertanya kepada Syahid Sadr, Anda pernah belajar di kampus mana? Belajar ekonomi di kampus mana? شهید صدر به او پاسخ میده من در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه در خارج عراق تحصیل نکردم و تنها در مساجد نجف در واقع که محل برگزاری دروس حوزه علمی نجف هست تحصیل کردم. Beliau menjawab bahwasanya saya tidak pernah belajar di kampus perguruan tinggi baik di Irak ataupun di luar Irak. Saya hanya belajar di masjid-masjid dan di sekolah-sekolah tradisional tempat orang mengaji ilmu agama di kota Najaf. دکتر شوقی به او میگه حقاً که مساجد نجف بهتر از دانشگاه‌های اروپا است گویا. Disitulah kemudian Dr. Syauqi mengatakan nampaknya masjid-masjid di kota Najaf lebih memberikan nuansa keilmuan yang lebih dibanding kampus-kampus ternama di Eropa. وقتی که دکتر شوقی پس از اینکه در واقع به قاهره برمیگرده به آقای دکتر زکی نجیب محمود در واقع پیشنهاد میده که شما کتاب مبانی منطقی استقرا ارزم به حضورتون ترجمهش رو به انگلیسی بدین و کتاب‌های فلسفتونا و اقتصادونا رو هم همینطور در واقع تلاش میکنه که به نوعی جزو منابع درسی یا منابع در واقع مطالعاتی مرجعی در دانشگاه قاهره در واقع معرفی بکنه. Sekembalinya ke Kairo, Dr. Syauqi mengatakan kepada Dr. Zaki Najib Mahmud untuk menerjemahkan dan menerbitkan buku karya Syed Muhammad Baqir Sadr tentang Mabani Istiqra, ini dasar-dasar logika Istiqra. Kemudian juga meminta dan berharap supaya kitab Iqtisaduna dan Falsafatuna karya Syed Sadr juga bisa diajarkan dan menjadi buku panduan di kampus-kampus perguruan tinggi di Kairo. اگر ما بخواهیم در واقع شهید صدر آثار فراوانی داره، اما سه اثر مهم ایشون اقتصادوناست، فلسفتوناست و اثر الاسس المنطقیه للاستقرا که منابع اصلی اندیشه های سید محمد باقر صدره که در حوزه‌های فلسفه و کلام و اقتصاد نوشته در واقع. Syed Muhammad Baqir Sadr mempunyai banyak karya penulisan, tapi di antara semua karya penulisannya yang menonjol dan yang menonjol di kalangan di luar hauzah adalah 3 kitab, yaitu Iqtisaduna, Falsafatuna, dan Al-Ususul Mantiqiyah lil Istiqra. Yang pertama terkait dengan ranah pemikiran filsafat, yang kedua mengenai ekonomi, dan yang ketiga mengenai logika. اما کتاب اقتصادونا از میان تمام آثار شهید صدر یک کتاب برجسته است که واقعا یک کتاب استراتژیک و راهبردی در حوزه تفکر و اندیشه اقتصاد اسلامی است.
Tapi di antara ketiga kitab itu juga kita bisa melihat kitab Iqtisaduna karya Syekh Sadr merupakan kitab yang paling bernas, yang paling fenomenal, dan yang memiliki pemikiran yang betul-betul tajam, yang mengenalkan tentang dasar-dasar ekonomi Islam. حالا سوال این هستش که چرا کتاب اقتصادنامه شهید صدر جزو آثار برجسته و مورد اهتمام و توجه جوامع اسلامی و حتی جوامع غربی قرار گرفته؟ چند دلیل وجود داره. Pertanyaannya, apa faktor yang membuat kitab Iqtisaduna karya Syekh Sadr menjadi sebuah kitab yang betul-betul diminati dan yang diminati oleh kalangan akademisi baik di dunia Islam ataupun di dunia Islam? اولین دلیل این که در واقع این کتاب در یک شرایط و فضای سیاسی و ایدئولوژیک و فکری خاصی ظهور پیدا میکنه. Faktor pertama adalah karena kitab ini atau buku ini ditulis dan ditertibkan pada suatu kondisi suasana politik yang khas pada saat itu. در اون زمانی که این کتاب نوشته میشه و توزیع میشه یک نزاع و جدی بسیار بزرگ و وسیع میان اردوگاه سرمایه‌داری در واقع غربی بوده و اردوگاه سوسیالیستی و مارکسیستی که بر شرق حاکم بوده، یعنی نزاع اندیشه های سرمایه‌داری غربی و اندیشه های سوسیالیستی مارکسیستی در شرق بر جغرافیای جهان حاکم بوده، یعنی اون نزاع بوده. و در همین زمان و در این فضا اسلام به عنوان یک قدرت و اندیشه فکری در واقع با مشکلاتی روبرو میشه که در حوزه اقتصاد و نظام اجتماعی سوالات فراوانی متوجه اندیشه سیاسی اسلام میشه و باید یک اثری در واقع به پاسخگویی به این سوالات در برابر اردوگاه شرق و غرب میپرداخته. Kondisi ketika kitab ini ditulis dan tersebar adalah kondisi saat itu dunia menyaksikan pertentangan dan konflik pemikiran yang sangat tajam antara kubu kapitalisme dengan kubu sosialisme. Saat itu Islam sebagai sebuah kekuatan pemikiran di dunia berada pada kondisi yang dituntut untuk mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan ekonomi. Nah, untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada, yang mana dunia saat itu sebagian berpihak pada kapitalisme dan sebagian berpihak pada sosialisme. در واقع کتاب اقتصادنا به یک مطالعه‌ای دست میزنه که واقع بینانه است، نقادانه است و محققانه و عالمانه است که مکتب‌های اقتصادی مارکسیسم، سرمایه‌داری و اسلام رو بررسی میکنه و مبانی فکری و اندیشه‌های تفصیلی هر یک از این سه اندیشه رو در واقع تبیین میکنه و خواننده میتواند یک فضای بسیار علمی و خوبی از این سه اندیشه به دست بیاره و با هم مقایسه بکنه. Kitab Iqtisaduna adalah suatu karya yang betul-betul memandang konsep-konsep dari kapitalisme ataupun sosialisme dan juga yang dipaparkan oleh Islam secara fair dan objektif. Jadi setiap orang yang membaca kitab ini akan mendapatkan suguhan dari pandangan ketiga kubu, kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Lalu kemudian juga masing-masing dari pandangan-pandangan dan konsep-konsep ini akan dijelaskan dengan sangat indah dan sangat baik oleh Syekh Sadr. Lalu kemudian beliau juga akan mengkritisi masing-masing pandangan itu secara fair dan objektif. خدمتتون عرض شود که دلیل دوم بر اهمیت این کتاب در واقع اون ماهیت زیبا، واقعا ماهیت زیبا عرض میکنم، ماهیت زیبای روشمندی تدوین این کتاب در واقع و به نوعی ساختار تدوین این کتاب، یک ساختار علمی، یعنی یک ساختاری که امروز اون ساختار و اون روش در دانشگاه‌های بزرگ جهان به عنوان اصول حاکم بر پژوهش‌های رسمی و علمی مقبول واقع شده و از سوی یک عالم شیعی حوزوی ارائه شده. یعنی ساختار تدوین این کتاب
و روش‌های تدوین این کتاب هست که به اهمیت اون افزوده. Faktor kedua yang membuat buku ini sedemikian terkenal adalah karena metode sistem penulisan dan struktur penulisannya, aturan penulisan yang digunakan oleh Syekh Sadr dalam menulis buku ini adalah sebuah sistem dan aturan yang diakui oleh secara resmi oleh kampus-kampus resmi di dunia. Bayangkan, ini buku ditulis bukan oleh seorang akademisi yang pernah belajar di perguruan-perguruan tinggi di dunia, tetapi oleh seorang ulama dari hauzah ilmiah, dari komunitas Syiah di kota Najaf yang tidak pernah mengenyam pendidikan modern. و روش تدوین این کتاب و روش این بحث در این کتاب اقتصادنا در واقع یک ساختار نظری داره. ببین زمانی شهید صدر در کتابش ساختار نظری رو آورده که خبری از این عناوین نبوده در تدوین کتاب. امروزه ما شاهدیم در مقالات تعبیر ساختار نظری در واقع به کار برده میشه. دوم ارائه بحث رو داره. سوم رجوع به منابع اصیل که این شیوه در واقع تدوین کار اوست. و چهارم شیوه استدلال و اصول داوری و قضاوت. ببینید این چند مورد در ساختار در تدوین این کتاب به کار رفته که این کتاب باعث شگفتی در میان اندیشمندان شده. این یک طرف. از طرف دیگر اینو بگید تا من نکته عرض کنم. Struktur teori dari penulisan buku ini adalah sebuah struktur penulisan yang belum banyak dikenal pada saat itu. Beliau pertama kali ketika akan membahas, pertama kali akan menyampaikan topik bahasan apa sebenarnya yang hendak diungkap. Lalu kemudian setelah menjelaskannya, beliau akan memberikan rujukan kepada sumber-sumber dan referensi-referensi atas pembahasan yang sedang dipaparkan. Kemudian dari situ beliau akan lari kepada masalah argumentasi dari apa yang dipaparkan. Lalu pada tahap giliran berikutnya beliau akan menghukumi dan akan menimbang tentang argumentasi itu, lalu kemudian memberikan suatu pandangan tentang tema yang dibahas. و مهم این استش که ایشان به عنوان یک عالم حوزوی سنتی پایبند به اصول داوری است. یعنی رعایت میکنه اصول داوری. من قبلا هم در جلسات درس کردم یکی از مهمترین اصل از اصول داوری این است که انسان در تحلیل اندیشه های دیگران کاملا بی‌طرف و بی‌غرض باشه و با یک تفکر عالمانه و یک شیوه عالمانه و اندیشمندانه به بررسی انظار و آراء مختلف فرقه ها و مکاتب مختلف بپردازه. و یکی از مهمترین ویژگی های کتاب اقتصادنا شهید صدر این استش که در واقع با یک اصول داوری درستی به قضاوت نشسته است اندیشه اقتصادی مکاتب غربی و شرقی و تطبیق اون با اسلام. Bisa dibayangkan pula seorang ulama yang dididik dalam sebuah sistem pendidikan dan pengajaran yang sangat tradisional di kota Najaf menyampaikan sebuah pembahasan dengan mengedepankan prinsip-prinsip judgment ya istilahnya ya, untuk memutuskan permasalahan. Dan kita pernah membahas bahwa ketika kita akan berbicara mengenai sesuatu permasalahan dan akan memberikan kesimpulan dan pandangan kita tentang suatu teori misalnya, salah satu prinsip yang harus kita kedepankan adalah kita pertama kali harus menjelaskan dan memandang teori yang akan kita kritik itu secara fair, secara objektif, dan kita jelaskan pandangan pihak itu dengan prinsip yang dengan cara pandang orang yang memang betul-betul ingin menjelaskannya secara intelektual dan tanpa memberikan judge terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah itu setelah permasalahan dijelaskan, barulah kita membuat kritikan-kritikan terhadapnya atau kita akan menguatkannya, baik kita kuatkan atau kita tolak pandangan tersebut. و سومین دلیل اهمیت این کتاب این استش که این کتاب اولین تجربه ایدئولوژیک
و رسمی در برابر یک نظریه مطرح در جهانه. یعنی تا قبل از این کتاب در وادی اقتصاد اسلامی یک اثر ایدئولوژیک و منسجم که یک چهره و سیمای یکپارچه و دقیق از اقتصاد اسلامی رو ارائه بده نداشتیم ما، اقتصاد در تمام شؤونش. و این کتاب در واقع آمده است یک چهره یکپارچه از اقتصاد اسلامی رو در واکنش به اندیشه های مارکسیسم و کمونیسم در واقع و اندیشه های اقتصاد غربی سرمایه‌داری ارائه کرده و تحت عنوان در واقع میتوان گفت تحت عنوان یک واکنش ایدئولوژیک از اون یاد کرد، واکنش ایدئولوژیک اسلامی در برابر سایر اندیشه‌های غربی و شرقی در حوزه اقتصاد. Faktor ketiga yang membuat kitab Iqtisaduna itu dikenal adalah karena ini merupakan pengalaman pertama, eksperimen pertama, dan buku pertama yang mengungkap pandangan Islam secara ideologis dalam masalah ekonomi. Di saat dunia disibukkan oleh dua sistem ekonomi yang ditawarkan, timur dan barat, kapitalisme dan sosialisme. Saat itu kondisi umat Islam dituntut untuk mencari tahu apakah Islam akan mendukung salah satu dari kedua kubu ini ataukah memiliki pandangan dan dasar-dasar pemikiran untuk sistem ekonomi yang lain. Dan Syekh Sadr menulis buku ini bisa dianggap sebagai sebuah pengalaman pertama dalam memaparkan ideologi Islam dalam masalah ekonomi. ببینید من یه نکته مهمی در اینجا به شما عرض بکنم و اون نکته مقایسه است بین منابع اقتصاد اسلامی که نوشته شده با یعنی مقایسه اون منابع اقتصادی که نوشته شده با کتاب اقتصادونای شهید صدر. بله منابع اقتصادی چیکار کنیم؟ عرض کردم مقایسه یعنی در واقع ما بیام بگیم مهمترین پژوهش‌هایی که در زمینه اقتصاد اسلامی انجام شده چیست و ویژگی اونها در مقایسه با کتاب اقتصادونای شهید صدر کجاست. Ingin saya tekankan di sini bahwa kita perlu untuk melihat membandingkan antara referensi-referensi dalam ekonomi yang membahas tentang ekonomi, lalu kemudian kita bandingkan dengan buku Iqtisaduna karya Syekh Sadr. Kita akan melihat bobot dari buku-buku atau sumber-sumber ekonomi yang telah ditulis. یکی از مهمترین پژوهش‌هایی که در زمینه اقتصاد اسلامی نوشته شده و شما دوستان اندونزیایی هم بعضاً به اون آشنا هستید، کتاب عدالت اجتماعی در اسلام تألیف سید قطب که در جهان عرب و اسلام مطرح شده و به زبان‌های عدالت اجتماعی در اسلام برای سید قطب. سید قطب همین صاحب تفسیری که در واقع تفسیر سید قطب که داریم ما، که این آقایون محمدی هم برای تفسیر سوره ماعون الماعون از یعنی مبناشون تفسیر سید قطبه. خدمتتون عرض شود که کتاب عدالت اجتماعی در اسلام تألیف سید قطب که به زبانهای گوناگون ترجمه شده و به نوعی مفاهیم و در واقع اهداف سیاست مالی مرتبط با عدالت اجتماعی رو در واقع بیان میکنه. عدالت اجتماعی است، نظام اقتصادی در اسلام نیست. کتاب او عدالت اجتماعی در اسلام. Misalnya kita bisa membandingkan dengan melihat tulisan Sayyid Qutb, suatu buku yang sudah diterjemahkan juga ke dalam berbagai bahasa, yaitu Adalah Istimaiyah fil Islam. Bagaimana Sayyid Qutb menjelaskan tentang masalah keadilan sosial dalam pandangan Islam. Saya tekankan di sini bahwa buku walaupun yang seakan-akan di sini juga menyinggung soal masalah ekonomi, tapi ini lebih fokus kepada keadilan sosial. دومین کتاب ارزم به حضورتون اسلام و نظام‌های اقتصادی معاصر از توسط استاد ابوالعلای در واقع مودودی. Yang kedua mungkin kita bisa bandingkan juga dengan buku karya Abul-A'la Maududi yang membahas mengenai Islam dan sistem-sistem ekonomi kontemporer. کلاس هم زنگ میزنم. قومی زنگ میزنم. بله ببخشید.
خدمتتون عرض شود که اسلام و نظام‌های اقتصادی معاصر نوشته استاد ابوالعلای مودودی است که شاید بتوان گفتش که این کتاب نخستین کتابی است که در این زمینه نظام‌های اقتصادی معاصر نوشته شده. اون هم نویسندش هم یک مسلمان هست که اون هم به زبان اردو نوشته شده و به زبان عربی هم بعدها ترجمه شده که مباحثی رو در حوزه ربا و مالکیت بر زمین مطرح کرده در این کتاب. Bisa dikatakan bahwa buku karya Abu La'la Al-Maududi adalah suatu buku pertama mungkin yang ditulis oleh seorang muslim yang membicarakan tentang sistem-sistem ekonomi kontemporer. Lalu kemudian membicarakan tentang Islam, membandingkannya dengan sistem-sistem ekonomi kontemporer. Dalam buku ini yang dibahas adalah salah satu yang dibahas temanya adalah seperti riba dan kepemilikan atas tanah. Buku ini ditulis dalam bahasa Urdu, lalu kemudian tak lama kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab dan diterjemahkan juga dalam bahasa-bahasa yang lain. سومین کتاب در واقع اشتراکیت الاسلام هست، یعنی سوسیالیست بودن اسلام یا سوسیالیستی در اسلام، سوسیالیست بودن اسلام، تألیف دکتر مصطفی سبایی. این هم کتاب از حیث مطالب و نظم و نسق داشتن مطالبی کتاب مناسبی است و در واقع به تبیین نصوصی در واقع از روایاتی پرداخته که البته میگن در تفسیر اون نصوص به نفع سوسیالیست در واقع برداشت کرده و سوسیالیست رو، تفکر سوسیالیستی رو در اسلام تقویت کرده و توسعه داده که مورد انتقادات فراوانی هم قرار گرفته. البته خب مرگ به سراغش میاد و نمیتواند پاسخهایی رو نسبت به این انتقاداتی که نسبت به تفکر سوسیالیستی او وارد شده در واقع جواب بده. Buku ketiga yang mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan telaah dalam kaitan ini adalah buku Ishtirakiyatul Islam, yang kalau kita terjemahkan kadang diterjemahkan sebagai pemikiran sosialisme dalam Islam atau sosialisme dan Islam, yang merupakan karya dari Mustafa Sabai. Di dalam buku ini dia mencatut sejumlah riwayat atau sumber-sumber nas dan teks utama dari agama itu hadis misalnya, lalu kemudian menerjemahkan atau menafsirkan teks-teks agama tersebut dengan penafsiran ala sosialisme, sehingga buku ini terkesan memberikan dukungan kepada sosialisme dan seakan-akan penulis menyatakan bahwa Islam mendukung sosialisme. Buku ini mendapatkan kritikan dari banyak kalangan. Namun sayangnya ajal tidak memberikan kesempatan kepada Mustafa Sabai untuk bisa menjawab kritikan-kritikan yang diarahkan kepadanya. چهارمین کتاب اقتصاددانان شهید صدر هست که در واقع در این کتاب در واقع مرحوم شهید صدر اومده با طرح تفصیلی احکام شریعت و احکام فقهی و مفاهیم و اصطلاحات علم اقتصاد رو جمع کرده و سازماندهی کرده و به بخش‌های مختلفی تقسیم شده این کتاب. عرض می‌کنم. Buku keempat adalah Iqtisaduna karya Syed Sadr. Di dalam buku ini beliau memaparkan istilah-istilah yang ada terkait dengan masalah ekonomi, baik istilah yang dikenal di kalangan para ahli fikih, istilah-istilah dalam Islam maupun istilah-istilah dalam ilmu ekonomi. Kemudian beliau memaparkan hal itu lalu kemudian membuat telaah tentang permasalahan ini. ببینید در واقع دو تا بخش بزرگ این کتاب داره. یک بخشش این هستش که به تفسیر و نقد علمی دو مکتب اقتصادی سرمایه‌داری و مارکسیسم پرداخته و در بخش دوم آمده نظریه اقتصاد اسلامی رو استخراج کرده و ارائه نموده. Buku ini nampaknya secara lahiriah terlihat bahwa terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, penulis ini mencoba untuk menjelaskan sistem ekonomi yang ada, yang sistem ekonomi kapitalisme dan sistem komunikasi sosialis. Kemudian setelah menjelaskannya, beliau mengkritisi pandangan-pandangan tersebut. Pada bagian kedua buku ini, Syed Sadr menyampaikan dan memaparkan pandangan Islam
terkait dengan sistem ekonomi. یعنی در واقع دو بخش اون، در واقع کتاب رو که تورق کنیم و ببینیم، دو بخش اون به نقد نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم پرداخته و بخش سومش که مهمترین بخش این کتاب هست و نظریه‌های اقتصادی شهید صدر در اون نهفته هست، در واقع همون بخش سومی است که به تبیین اقتصاد اسلامی پرداخته. قسمت اول چی بوده؟ مبارزه نقد نظام سرمایه‌داری و نقد نظام کمونیستی سوسیالیسم در واقع. دومی؟ بله. بخش دومی مارکسیسم. ببینید نقد نظریه سرمایه‌داری و مارکسیسم، بعدش هم سوم نظریه طرح نظریه اقتصاد اسلامی. یعنی اون نقد اول سرمایه‌داری، نقد دوم سوسیالیستی، نقد سوم بخش سوم maksud Islam. آره. Bisa dikatakan bahwa dalam buku ini beliau menjelaskan pertama dan mengkritisi pertama sistem ekonomi kapitalisme, lalu kemudian pada bagian kedua membahas dan mengkritisi sistem ekonomi sosialisme, dan pada bagian yang ketiga beliau memaparkan sistem yang dianut oleh Islam yang merupakan juga sistem yang beliau yakini kebenarannya. مبانی اقتصاد اسلامی یعنی اصول اقتصاد اسلامی شهید صدر در واقع سه تا اصل داره. سه تا اصل برای نظام اقتصادی برمی‌شماره شهید صدر. Dalam menjelaskan mengenai dasar-dasar ekonomi ada 3 prinsip yang dijelaskan oleh Syed Sadr. یک بحث مالکیت دوگانه، دوم بحث آزادی اقتصادی محدود و سوم بحث عدالت اجتماعی. Yang pertama adalah kepemilikan مالکیت دوگانه. آره مالکیت دوگانه یعنی هم فرد باشه هم دولت. Yang pertama adalah kepemilikan dua pihak, yakni bisa kepemilikan individual maupun kepemilikan negara sebagai sistem sosial. Yang kedua adalah kebebasan yang terbatas. Yang ketiga adalah keadilan sosial. اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه‌داری در ماهیت مالکیته. Perselisihan yang paling inti dan tajam antara Islam dengan sistem atau ideologi sosialisme adalah masalah kepemilikan. در مالکیت در نظام سرمایه‌داری در واقع جامعه و نظام سرمایه‌داری به یه شکل خاص فردی از مالکیت باور داره و مالکیت عمومی رو جز در موارد ضرورت که اجتماع ایجاب بکنه به رسمیت نمیشناسه. Dalam pandangan kapitalisme, kepemilikan itu adalah kepemilikan individual. Semua yang berhubungan dengan kepemilikan adalah kepemilikan individual. Jika ada kepemilikan yang bukan individual, yang bersifat komunal atau sosial, maka itu hanya pada kasus-kasus tertentu yang menuntut sistem sosial untuk memiliki kepemilikan itu. اما جامعه سوسیالیستی و کمونیستی در واقع چه اعتقادی داره؟ او اعتقاد داره که به عکس جامعه غربی است، یعنی به نوعی مالکیت فردی رو به رسمیت نمیشناسه و همش متمرکز بر مالکیت عمومی است. Berlawanan dengan pandangan kapitalisme, sosialisme memiliki pandangan bahwa kepemilikan itu hanya kepemilikan negara. Tidak ada orang secara individu memiliki hak untuk memiliki sesuatu. حالا جامعه اسلامی در حوزه مالکیت چی میگه؟ جامعه اسلامی در حوزه مالکیت با هر دو تا نظام کمونیستی یا همون کمونیستی و نظام غربی، سرمایه‌داری غربی در تفاوته، با هم دیگه تفاوت دارن. Islam berbeda dengan dua pandangan itu. Islam tidak menerima pandangan kapitalisme yang memandang bahwasanya semua kepemilikan adalah kepemilikan individual, juga tidak menerima pandangan sosialisme yang mengatakan bahwa individu tidak memiliki hak kepemilikan. اسلام به جای اصل یک شکلی بودن مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم رو پذیرفتن، اصل مالکیت دوگانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع رو پذیرفته. اشکال متنوع مالکیت در اسلام چیه؟ مالکیت خصوصی،
مالکیت عمومی و مالکیت دولتی. Dalam masalah kepemilikan, Islam menjelaskan adanya 3 jenis kepemilikan. Ada kepemilikan individual, ada kepemilikan umum, dan ada kepemilikan yang di bawah kendali negara. Berbeda dengan pandangan sosialisme dan kapitalisme. Ketika kapitalisme menafikan kepemilikan umum dan sosialisme menafikan kepemilikan individu. پس این یکی از مهمترین پایه‌های اندیشه اقتصادی شهید صدر اقتصاد اسلامی است که 3 تا مالکیت رو تبیین میکنه. نمیگه فقط مالکیت خصوصی، نمیگه فقط مالکیت عمومی، بلکه میآید میگوید هم مالکیت خصوصی داریم ما، عنایت فرمایید چه عرض میکنم، هم مالکیت عمومی داریم و هم مالکیت دولتی. این یک مبنا. Dalam pandangannya, Syekh Sadr mengakui dan menjelaskan pandangan Islam mengenai 3 macam dan 3 jenis kepemilikan. Ada beberapa kepemilikan yang hubungannya dengan individu, ada kepemilikan yang hubungannya dengan masalah umum, dan ada kepemilikan yang hubungannya dengan negara. یه نکته دیگه هم در مبانی اقتصادی شهید صدر هست، رابطه بین دین و اقتصاده. Hal lain yang juga dijelaskan oleh Syekh Sadr adalah hubungan antara agama dengan ekonomi. شهید از دیدگاه شهید صدر معتقده کاری که دین میکنه اینه که دعوای میان فرد و جامعه رو حل میکنه. زیرا دین یک قدرت معنوی داره، یک قدرت معنوی است که میتواند انسان رو تشویق کنه که از لذاذ موقت دنیایی چشم‌پوشی کنه و او رو به فداکاری در راه اهداف متعالی در واقع تشویقش کنه. و اون سود و زیان تجاری غربی در واقع که در اندیشه غربی اون سود و زیانی که وجود داره این رو رفعش بکنه، از بین ببره و بیشتر ذهن انسان رو متوجه به در واقع اون اهداف متعالی بکنه. Syekh Sadr berusaha untuk menyelesaikan permasalahan konflik yang dinisbatkan antara individu dan masyarakat. Yang ketika ada yang menyebutkan terjadinya kontradiksi atau gesekan kepentingan antara individu dan masyarakat, beliau mengatakan kita memiliki apa yang disebut dengan agama, dan agama itu memiliki kekuatan non materi yang sedemikian besar. Bagaimana agama bisa menjadikan orang yang mengikuti agama tersebut untuk mengendalikan diri dan tidak mendapatkan kenikmatan dan kesenangan individualnya demi sebuah demi maksud yang lebih luas lagi, demi kepentingan sosial. Dalam kaitan ini, untung rugi materi yang biasa kita dapatkan pada sistem yang ada di Barat menjadi kabur, menjadi luntur, dan pemikiran seorang yang beragama akan mencari tujuan-tujuan yang lebih tinggi dari sekedar kepentingan individual dan duniawinya saja. خب این خیلی مسئله مهمیه در اندیشه سیاسی اقتصادی، اندیشه اقتصاد اسلامی شهید صدر، که در واقع ذهن انسان رو متوجه به اون اهداف متعالی میکنه و از اون رویکرد لذاذ موقت دنیوی در واقع چشمش رو چکار میکنه؟ منصرف میکنه. Ini adalah suatu pemikiran yang sangat brilian ketika beliau menyebutkan adanya kekuatan dari agama. Memang agama memiliki kekuatan yang seperti itu, bisa membuat seorang melupakan dan rela untuk melepaskan kesenangan duniawi, kesenangan pribadinya demi tujuan-tujuan yang lebih tinggi, tujuan-tujuan yang ujung-ujungnya adalah kepentingan bersama dan kepentingan masyarakat. شهید صدر وظیفه مکتب اقتصادی اسلام رو کشف چهره واقعی حیات اقتصادی انسان بر اساس شریعت اسلامی میدونه. ببینید وظیفه ارزم به حضورتون مکتب اقتصادی اسلام رو فقط کشف چهره کامل و واقعی حیات اقتصادی میدونه.
بر اساس چی؟ بر اساس شریعت اسلام. در چارچوب شریعت اسلام میاد چیکار کنه؟ میاد در واقع راهکارهای حیات اقتصادی رو کشف کنه، شیوه های کارهای اقتصادی رو کشف کنه که تنافی با اوامر و نواهی الهی نداشته باشه. Dalam pandangan Syekh Sadr, tugas dari apa namanya, sistem ekonomi Islam adalah mencari wajah yang sebenarnya untuk geliat untuk kehidupan ekonomi Islam, lihat kehidupan ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam, berdasarkan syariat, sehingga ekonomi yang dibangun itu tidak memiliki pertentangan sama sekali dengan syariat dan agama. ببینید یک مشکل اصلی فراروی اقتصاد از نظر شهید صدر وجود داره. Ada satu permasalahan dan problem yang ada pada ekonomi. مشکل اصلی که وجود داره در اقتصاد سرمایه‌داری اون نایابی یا کمیابی منابع طبیعی در برابر نیازهای دنیای جدیده. ببینید یه مشکل در برابر شهید صدر، یک مشکل در حوزه اقتصاد سرمایه‌داری وجود داره، یک مشکل هم در حوزه اقتصاد سوسیالیستی. مشکلی که در حوزه اقتصاد سرمایه‌داری وجود داره کمیابی منابع طبیعی در برابر اقتضاعات و نیازهای دنیای مدرن یا مدنیت جدیده. Menurut beliau, menurut Syekh Sadr, masing-masing dari sistem ekonomi, baik yang kapitalis ataupun yang sosialis, memiliki problem utama. Problem utama yang dihadapi oleh sistem kapitalisme adalah terbatasnya sumber-sumber untuk kegiatan ekonomi, yang mana di saat yang sama dunia modern memerlukan sumber-sumber tersebut. و مشکلی که در اقتصاد سوسیالیستی میبینه در واقع تضاد و اختلاف میان روش تولید و روابط توزیع کالاست. Sementara untuk masalah ekonomi sosialis, menurut Syekh Sadr, problem yang dihadapi oleh sistem ekonomi sosialis itu adalah pertentangan yang ada روش توزیع کالا adalah terletak pada pertentangan antara sistem produksi dan sistem distribusi. اما شهید صدر میگه که اسلام با این دو روشی که عرض کردیم مخالفه، به خاطر اینکه در اسلام معتقده که در طبیعت منابع و ثروت‌های فراوانی برای بشریت فراهمه، کمیاب نیست، خیلی زیاده. این در تقابل با چیه؟ با اندیشه اقتصادی غربی است. و در تقابل با اندیشه اقتصادی سوسیالیست هم شهید صدر معتقد آقا جون مشکل در شیوه های تولید نیست، مشکل در بکارگیری انسان در توان خودشه. یعنی انسان توانش رو آنچنان که باید به کار نمیگیره و اشکالات در شیوه های تولید در واقع ظهور میکنه. پس مشکل در شیوه تولید نیست، مشکل در خود انسانه. این دو تا مشکلی است که شهید صدر در برابر اندیشه اقتصادی غربی و اندیشه اقتصادی شرقی باهاش مواجهه. Syekh Sadr menyatakan bahwasanya Islam menolak kedua hal tersebut. Islam menolak apa yang diklaim oleh kubu kapitalis bahwa sumber-sumber alam, sumber daya sangat terbatas sekali sementara kebutuhan banyak. Menurut Syekh Sadr, Islam mengatakan bahwa sumber daya alam. Sumber daya alam sudah tersedia cukup banyak dan bisa memenuhi semua kebutuhan manusia. Ini jawaban beliau tentang masalah kesulitan yang dihadapi oleh kapitalisme. Sementara terkait dengan kesulitan atau problem yang dihadapi oleh sosialis mengenai kontradiksi atau pertentangan antara ketidaksinkronan
antara metode produksi dan distribusi, menurut beliau sebenarnya yang menjadi problem bukan masalah sistem produksi. Problem ada pada sumber daya manusia itu sendiri. Terkadang sumber daya manusia diletakkan pada tempat yang bukan tempatnya, dan ini menciptakan problem tersendiri. شهید صدر یک رویکرد اساسی داره در این کتابش که توضیح و شیوه های ارزم به حضورتون این توضیح رو بیان میکنه که معتقده در واقع اسلام توانایی تنظیم توزیع رو برای رساندن ثروت اقتصادی به بالاترین درجه خودش رو داراست. یعنی دستورات اسلامی میتواند توزیع رو آنچنان منظم کنه که در واقع جامعه و افراد و کشور به بالاترین درجات ثروت اقتصادی برسند و راهش هم بهره‌گیری انسان از منابع و ثروت‌های طبیعی است. یعنی هم در روش توزیع و هم بهره برداری از ثروت‌های توزیع اسلام مدل داره و در واقع دستورالعمل داره. Menurut Syed Sadr dalam buku ini dia menyatakan bahwa Islam punya kemampuan yang cukup besar, punya kapasitas yang cukup besar untuk menyelesaikan permasalahan sistem distribusi. Seandainya sistem distribusi Islam ini dilaksanakan, maka akan membuat lompatan besar dan dahsyat dalam kegiatan ekonomi. Caranya adalah dengan memanfaatkan kekayaan yang ada dan mendistribusikannya sampai ke dalam taraf dan tingkatan yang paling tinggi. بر همین اساس شهید صدر میاد میگه که در واقع دستگاه توزیع در اسلام 3 تا عنصر داره. Beliau kemudian menjelaskan bahwa untuk melakukan distribusi barang ada alat dan sarana yang paling baik. اولین عنصرش کاره. کار به عنوان اساس مالکیت ابزاری اصلی برای توزیعه. یعنی چی؟ یعنی کسی که در عرصه طبیعت کار میکنه ثمره کار خودش رو خودش میچینه و مالک اون میشه. Yang pertama adalah pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu asas utama dari sistem kepemilikan. Dalam arti kalau seorang bekerja, misalnya dia memanfaatkan sumber daya alam, maka apa yang dia dapat itu akan menjadi miliknya. Dan ini merupakan salah satu cara untuk memberikan distribusi yang tepat. دومین عنصر از عناصر توزیع در اسلام عنصر نیازه. یعنی چی؟ یعنی نیاز یک تعبیری است، یک حق انسانی است که در زندگی شرافتمندانه انسان ثابته. ابزار اساسی و رئیسی است برای چی؟ برای توزیع عادلانه. یعنی توزیع، یعنی در واقع توزیع متکفل رفع نیازهای جامعه اسلامی است. یعنی اگه ما بخوایم توزیع کنیم، توزیع ناظر به چیه؟ به نیازه. این نیاز هم از حقوق ثابت انسانی است. پس اولین عنصر در واقع میشود چی؟ کار. دوم میشود نیاز. Yang kedua, unsur kedua dalam masalah distribusi adalah masalah kebutuhan. Ketika manusia adalah suatu makhluk yang hidup di dunia dengan segala macam kebutuhannya, dan kebutuhan ini adalah salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari manusia, maka kebutuhan bisa menjadi salah satu unsur dalam distribusi. Ketika membutuhkan sesuatu, orang akan mencarinya, dan ini adalah salah satu sendi yang paling kuat dan paling kuat dalam distribusi barang. سومین عنصر در عناصر توزیع در اسلام عنصر مالکیته. یعنی مالکیت از طریق فعالیت‌های تجاری که اسلام در ضمن شرایطی خاص که تعارضی با اصول اسلامی و عدالت اجتماعی نداشته باشه اجازه اون مالکیت رو داده در واقع. Unsur ketiga adalah kepemilikan. Ketika seorang melakukan kegiatan ekonomi, kemudian dia misalnya berdagang atau apa yang didapatkan bisa dia miliki. Dan kepemilikan ini bisa menjadi unsur penting dalam masalah distribusi barang. این 3 تا عامل مهم در اندیشه شهید صدر در حوزه توزیع در اسلامه. خدمتتون عرض شود که یک نکته ای را عرض بکنم و اون نکته خیلی مهمه.
میگه ما یک عنصری داریم، یک توزیع پیش از تولید، اینایی که گفتیم توزیع پس از تولیده، اما یه عنصری داریم توزیع پیش از تولید. Apa yang tadi dijelaskan adalah unsur-unsur dalam distribusi setelah produksi. Yang menjadi permasalahan adalah distribusi sebelum fase produksi. Bagaimana cara menyelesaikan? توزیع پیش از تولید، قبل از تولید 4 تا عامل اساسی داره که اونها رو در واقع منابع طبیعی تولید نام میدن. یعنی اون 4 تا عامل منابع طبیعی تولیده، عبارت است از زمین، مواد خام که اغلبش معدنه، آبها و دیگر منابع طبیعی مثل دریا، مروارید، نمیدونم چیزهایی که منابع دیگری که در این عالم هست. Untuk masalah sebelum atau pra produksi, ada 4 sumber dalam produksi itu yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tanah, yang kedua adalah bahan mentah, yang umumnya bahan mentah itu berasal dari tambang, yang ketiga adalah unsur air, dan yang keempat adalah sumber daya alam seperti laut dan apa-apa yang bisa kita dapatkan dari alam secara langsung. تو همین بخش شهید صدر میاد یک باب وسیع رو در خصوص زمین باز میکنه و توضیح میده. Disinilah beliau kemudian membuka pembahasan mengenai tanah dan memaparkan pandangan-pandangan beliau yang cukup luas dalam masalah tanah. اون میگه مثلا مالکیت زمین در عراق با مالکیت زمین در اندونزی متفاوته. Di situ dijelaskan bahwasanya kepemilikan tanah di Irak akan sangat berbeda dengan kepemilikan tanah di Indonesia. چرا؟ میگه زیرا عراق و اندونزی در شیوه منظم شدن، ملحق شدن به دارالاسلام متفاوتن. Salah satu penyebabnya adalah kondisi Indonesia berbeda dengan kondisi Irak dalam kaitan tentang nisbat negara-negara itu dengan Darul Islam. بر همین اساس اومده 3 نوع از زمین رو به لحاظ تاریخی تفکیک کرده و متمایز کرده. Disitulah kemudian beliau menjelaskan pembagian ada 3 macam tanah dalam pandangan Islam dan secara historis, lalu kemudian menjelaskan satu persatu. یک، زمینی که با فتح در قلمرو اسلام قرار میگیره، مانند عراق، مصر، سوریه و ایران که بخشای بزرگی از جهان اسلام و مانند بخشای بزرگی دیگر از جهان اسلام. Yang pertama adalah tanah yang diperoleh secara peperangan dan penaklukan seperti Irak, seperti Iran, dan banyak sekali negara-negara yang lain yang ditundukkan oleh kekuatan pasukan kaum muslimin. دوم، سرزمینی که با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار میگیره. Yang kedua adalah negeri-negeri yang masuk ke dalam kekuasaan umat Islam dengan cara damai, dengan dakwah misalnya. سوم، سرزمین هایی که با صلح در اختیار قرار میگیره. Yang ketiga adalah tanah atau negeri yang masuk ke dalam lingkup negara Islam dengan cara perdamaian tanpa ada melalui perang atau شهید صدر اعتقاد داره زمین هایی که در زمان فتح توسط اسلام آباد بوده، در خصوص زمین هایی که در زمان فتح آباد بوده، معتقده که بر اساس اعتقاد و اتفاق فقها در واقع زمین هایی که زمان فتح به دست انسان ها آباد بوده یا مزروعی بوده، زراعت میکردن، ملک همه مسلمانان است و از این رو مالکیت خصوصی در این مناطق ممنوع است. Tanah yang didapatkan oleh kekuasaan pemerintahan Islam melalui jalur peperangan seperti Irak dan yang lainnya itu, maka di situ tanah-tanah tersebut adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh negara, sehingga tidak ada istilahnya kepemilikan individu atas tanah-tanah itu. Itu tanah-tanah yang disebutkan hukum seperti ini oleh para ulama adalah tanah-tanah yang ketika ditundukkan merupakan tanah yang memang sudah digarap seperti pertanian misalnya atau perkebunan.
مالکیت عمومی هم بر این دسته از زمین ها یک سری لوازم و قواعدی داره. Predikat sebagai tanah milik umum ini tentunya ada serangkaian aturan yang berkenaan dengannya. لوازمش یکی این که تابع قوانین وراثت نیست، زمین ها قابل خرید و فروش و معاوضه نیست و ولی امر مسئول شکوفایی و رشد این زمین هاست که مالیات برش میذارن، مستاجرانی که بر اون هستن مالیات از اونها میگیرن و خراج و مالیات و اینها هم همش ملک عمومی است. Yang pertama adalah tanah-tanah seperti itu tidak bisa diwariskan. Yang kedua tidak bisa dipindah, tidak bisa dialihkan kepemilikannya, tidak bisa dijual belikan. Dan yang ketiga adalah bahwa pemerintahan Islamlah yang menguasai itu dan bertanggung jawab untuk memajukan dan memakmurkannya. Ketika dimakmurkan, maka hasil daripada tanah-tanah itu akan menjadi milik umum dan akan dikelola pengaturannya oleh pemerintahan Islam. Setiap orang yang berada dan menggunakan tanah-tanah semacam ini, mereka harus membayar pajaknya atau membayar sewanya kepada pemerintahan, dan itu yang akan dijadikan sebagai kepemilikan umum dan manfaatnya akan diberikan kepada umum. اما اراضی که در زمان فتح متروک بوده، اراضی میته بوده، در واقع زمین‌های زنده‌ای نبوده، تحت مالکیت دولته و قابل خرید و فروش هم نیست و در واقع در اختیار دولت قرار میگیره، زمین‌های میته زمان فتح. Sementara ada tanah-tanah yang mati, yang tidak digarap ketika terjadi penaklukan oleh pasukan Islam. Nah, tanah-tanah itu memiliki hukum, dia adalah tanah yang dimiliki oleh negara dan tidak bisa untuk dijual belikan. زمین‌هایی هم که به صورت طبیعی آباد بوده مانند جنگل‌ها و اینها باز ملک دولته و جنگل‌ها و اراضی هم که آباد طبیعی هم بوده از دست کفار گرفته شده اونم ملک عمومی است. Tanah-tanah yang tidak digarap milik negara pada zaman penaklukan, sementara tanah-tanah yang pada zaman penaklukan adalah tanah yang digarap oleh orang-orang kafir sebelumnya lalu kemudian dikuasai oleh kaum muslimin, tanah-tanah itu adalah milik umum. این در رابطه با زمین‌هایی بود که در واقع فتح شده. Ini hukum yang berhubungan dengan tanah-tanah yang diperoleh oleh pemerintahan Islam melalui jalur peperangan dan penaklukan atas suatu negeri. اما اراضی که بر اثر دعوت جزو قلمرو اسلام شده چی؟ مثل اراضی مدینه و اندونزی. Ada negeri-negeri yang masuk ke dalam lingkup negeri-negeri Islam tanpa melalui peperangan, tetapi lewat jalur dakwah, lewat jalur ajakan kepada Islam, seperti Madinah dan juga mungkin Indonesia. در این صورت که مردم اون یعنی مردم آن با دعوت جزو قلمرو اسلام وارد شدن و زمین هاش هم جزو قلمرو اسلام آمده، فقط بخشی از آن که پیش از اسلام آوردن به دست انسانها آباد بوده همچنان به حال خودش باقی میمونه و مالکیت خصوصی هم معتبره. Untuk tanah-tanah semacam ini, jika tanah itu adalah tanah yang sebelumnya dimiliki, digarap oleh orang, maka dengan bergabungnya negeri itu kepada negeri-negeri Islam, tetap kepemilikannya ada pada orang tersebut dan hak pengelolaannya ada pada orang itu. Di sini kepemilikan individu bisa terjadi. اما زمین‌های غیر آباد در همین مناطقی که بر اساس دعوت به اسلام گرویدند یا زمین‌های آباد طبیعی مثل جنگل‌های طبیعی در مالکیت کیه؟ در مالکیت دولته. Sementara tanah-tanah yang tidak digarap di negeri-negeri itu yang masuk ke dalam lingkup Islam melalui jalan dakwah, tanah-tanah yang tidak tergarap, tanah-tanah kosong itu menjadi milik negara. Demikian pula tanah-tanah yang memiliki hasil dan seperti misalnya hutan dan itu menjadi juga milik negara. اما نسبت به زمین هایی که با اساس صلح در واقع در قلمرو اسلام در میان
در واقع اون بخشی که به وسیله انسان‌ها آباد بوده بر اساس توافقنامه صلح در واقع اداره می شود. هر چیزی تو توافقنامه صلح بوده بین ساکنان. اما اراضی غیر آباد و نیز آباد طبیعی در واقع در صورتی که جزء توافقنامه نباشه بخشی از دارایی‌های دولت خواهد شد. متوجه شدید آقای حافظی؟ دوباره بگم. بله. Dobar bagaimana? Nah, sementara ada tanah-tanah yang masuk ke dalam lingkup kaum muslimin, negeri-negeri Islam, bukan melalui jalan perang dan juga bukan melalui jalan dakwah, tetapi mereka masih milik orang-orang non-muslim, tapi kemudian terjadi perdamaian antara pemerintahan Islam dengan mereka. Untuk negeri-negeri semacam ini, maka tanah-tanah yang asalnya digarap oleh penduduk negeri setempat berdasarkan perjanjian itu akan tetap menjadi milik mereka, tentunya disesuaikan dengan kesepakatan. Sementara tanah-tanah yang tidak digarap, tanah-tanah yang mati atau yang tanah-tanah yang makmur dengan secara alamiah, bukan dimakmurkan atau bukan dibangun oleh manusia, itu sebagiannya adalah milik negara Islam. تا اینجا من یه نکته مهم میخوام عرض کنم که آخرین نکته در این بحث مبانی اقتصادی که دقت کنید خواهش میکنم. Ada satu hal penting yang saya sampaikan dan merupakan poin terakhir saya dalam masalah ekonomi ini. ببینید تا اینجا ما آمدیم بحث زمین رو گفتیم، مباحث مقدماتی رو بیان کردیم، اندیشه ها رو گفتیم. یه نکته در اینجا هست و اون نکته این هستش که تولید و نقش دولت در اقتصاد، در اندیشه اقتصاد اسلامی چیست؟ دولت چه کاره است؟ آیا دولت باید 100% وارد بشه که میشه کمونیستی؟ اگر قرار باشه که عرضم به حضورتون 100% وارد نشه دولت، میشه چی؟ میشه سرمایه داری. دولت در اندیشه اقتصاد اسلامی نقشش چیه؟ Sampai di sini kita telah memberikan sedikit gambaran tentang masalah ekonomi dan kepemilikan yang ada pada negara. Yang menjadi pertanyaan adalah begini, tolong perhatikan pertanyaan ini bahwa kepemilikan ada di tangan negara maksudnya bagaimana? Apakah berarti pengelolaan yang menjadi milik negara itu secara 100% dikelola oleh negara, maka ini tidak ubahnya seperti sistem sosialisme? Atau mungkin akan diserahkan kepada orang-orang non-negara secara individu, maka ini masuk ke dalam jebakan kapitalisme. Lalu sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh Islam dalam masalah kepemilikan negara ini? دولت دو تا نقش داره. یک نقش در تولید ثروت، دوم در اهداف توزیع. Negara punya tugas dua. Yang pertama adalah memproduksi sesuatu yang bisa menjadi kekayaan, dan yang kedua membantu masalah distribusi. شهید صد اعتقاد داره نقش دولت از این جهتی که راه انداختن پروژه های بزرگ اقتصادی، در واقع کارگاه های بزرگ اقتصادی بدون دولت میسر نیست. Syahid meyakini bahwa untuk membuat pabrik-pabrik produksi dalam skala besar ini bukan kemampuan individu, tapi ini berada dalam kemampuan negara. پروژه‌های بزرگ اقتصادی نیازمند به انباشت سرمایه است که این انباشت سرمایه بدون دولت ممکن نیست، بدون پشتوانه دولت ممکن نیست. Proyek-proyek raksasa untuk kepentingan pembangunan adalah suatu proyek yang memerlukan pembiayaan yang besar. Jika tidak ada bantuan dari negara, maka proyek-proyek tersebut tidak mungkin akan terlaksana. یعنی در واقع شهید صدر میخواد بگه انباشت سرمایه وظیفه دولته که یک ماهیت عمومی داره، ماهیت خصوصی نداره. چرا؟ چون اسلام ثروت اندوزی کلان رو برای اشخاص شکار میکنه، منع میکنه. Dengan kata lain bahwa negara memiliki tugas untuk mengumpulkan kekayaan. Sementara secara individual kita dalam Islam dilarang untuk menumpuk kekayaan. Pertumpukan kekayaan itu sangat diperlukan bagi negara untuk membiayai proyek-proyek yang besar dan mega besar untuk kepentingan umum. پس وظیفه اصلی دولت این هستش که این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی رو به عنوان تولید ثروت تأسیس میکنه.
راه اندازی میکنه. چرا؟ چون انباشت سرمایه لازم داره. اگر انباشت سرمایه توسط dowlat نشود، انباشت سرمایه توسط افراد میشه. اون میشه مکتب چی؟ مکتب غربی میشه. Di sini pemerintah atau negara memiliki tugas untuk menggarap proyek-proyek besar, yang proyek-proyek inilah yang kemudian akan menghasilkan kekayaan. Di sini negara perlu memiliki kekayaan yang banyak supaya bisa membiayai proyek-proyek yang kepentingan, proyek raksasa yang kepentingannya adalah untuk umum. Jika negara tidak melakukan itu, tidak melakukan produksi kekayaan, maka yang akan melakukannya adalah individu-individu, akan menumpuk kapital atau modal di tangan mereka, dan ini adalah sistem yang diinginkan oleh kapitalisme. نکته دوم دولت اینه بعد از اینکه انباشت سرمایه کرد، میاد برای اینکه اطمینان حاصل کنه از جریان درست تولید و توزیع منصفانه منابع طبیعی، میاد چیکار میکنه؟ اهداف رو تعیین میکنه و در اقتصاد دخالت میکنه. دخالت دولت در اقتصاد در چارچوب اهدافهایی است که تعیین کرده. Setelah melakukan produksi dan menimbun dan mengumpulkan kekayaan untuk membiayai proyek-proyek, lalu tugas kedua atau peran kedua negara adalah memberikan target-target dan tujuan-tujuan dari ekonomi, yang mana target-target sangat diperlukan untuk proses distribusi dari apa yang diproduksi dalam yang diproduksi dalam sistem ekonomi. الان شما دقیقاً میتونید وضعیت اقتصادی اندونزی فعلی رو با وضعیت اقتصادی اسلام اصیل بر اساس اندیشه شهید صدر خودتون تطبیق کنید و تشخیص بدید. Sampai di sini Anda bisa melihat kondisi ekonomi di Indonesia, lalu kemudian membandingkan dengan pandangan Syed Sadr, posisi Indonesia berada di mana. نکته دوم در اندیشه اقتصادی شهید صدر که بسیار مهمه در حوزه دخالت دولت در اقتصاد، یک حیطه‌ای است تحت عنوان منطقه الفراق. Masalah berikutnya yang penting terkait dengan ekonomi dan peran negara dalam masalah distribusi adalah apa yang disebut oleh beliau dengan istilah mantaqatul faragh. منطقه الفراق یا همون خلایی که وجود داره یه تعبیر کاملا فقهی است. اون منطقه الفراق یعنی چی؟ به معنای یک قلمروی از دینه که در اون قلمرو حکم شرعی معینی وجود نداره. بر اساس نظریه منطقه الفراق در واقع دین به حاکم اسلامی اجازه میده تا در برخی از مسائل اجتماعی با در نظر گرفتن ضوابطی خاص و با عنایت به نیازهای هر زمان، مقتضیات زمان، حکم و قانونی وضع بکنه. Mantaqatul faragh kalau kita lihat dari sisi bahasa adalah area atau kawasan yang kosong. Ini satu istilah untuk menyebutkan bahwa ada zona-zona yang agama tidak memberikan satu pandangan di situ. Jadi dibiarkan hal itu kosong, dikembalikan kepada pengambil keputusan dan pemimpin atau orang yang mengelola suatu tempat, menjadi penanggung jawab suatu tempat untuk memikirkan tentunya sesuai dengan apa yang diajarkan Islam, tujuan-tujuannya, misi-misinya, lalu kemudian menyusun kebijakan terkait dengan zona-zona kosong. ببینید خیلی این مهمه. شهید صدر در این کتاب اقتصادونا در واقع مکتب اقتصادی اسلام رو به دو بخش تقسیم کرده. یک بخشی که اسلام احکام و قوانین آن را به صورت مشخص وضع کرده و تغییر و تبدیلی هم در اون راه نداره. این یه بخشه. بخش دیگر که در واقع وظیفه تشریع قانون در اون بخش بر عهده دولت اسلامی گذاشته شده که دولت باید با در نظر گرفتن نیازهای هر زمان حکم و قانونی وضع بکنه که نیازهای زمان رو جواب بده. این بخش دوم رو بهش میگن منطقه الفراق. Dalam kitab Iqtisadun Syed Sadr menjelaskan bahwa terkait masalah ekonomi ada hal-hal yang memang secara jelas disebutkan oleh Islam.
disebutkan oleh Islam ketentuan-ketentuannya, dan ini tidak berubah karena itu adalah hukum Islam. Tetapi ada hal-hal yang pemerintahan diberi kesempatan dan diberi wewenang untuk membuat keputusan, untuk menyusun kebijakan dan kemudian melaksanakannya dengan memandang kepentingan umat dan kepentingan bangsa. اینو دقت کنید. عنصر اساسی و عنصر رئیسی و عنصر اصلی ترین عنصر در اندیشه اقتصادی شهید صدر واژه منطقه الفراغه. او در این کتاب می‌نویسه که ارزیابی کامل مکتب اقتصادی اسلام بدون در نظر گرفتن منطقه الفراغ امکان نداره. در واقع به باور شهید صدر غفلت از منطقه الفراغ، یعنی همون منطقه‌ای که فاقد حکم در اسلام هست، به معنای نادیده گرفتن بخش مهمی از عناصر مکتب اقتصاد اسلامی است. Poin yang paling inti di dalam pemikiran ekonomi Syekh Sadr yang dituangkan dalam kitab Iqtisaduna ini adalah masalah zona kosong atau mantaqatul firaq. Ketika kita ingin membicarakan tentang masalah ekonomi, lalu kita melupakan atau mengabaikan masalah zona kosong yang merupakan salah satu tempat bagi pemerintah untuk membuat dan menyusun produk-produk hukum yang tidak dijelaskan dalam Islam secara jelas. Jika kita mau berbicara soal sistem ekonomi tanpa melihat zona kosong semacam itu, maka pembicaraan kita atau pembahasan kita adalah pembahasan yang tidak akan ada ujungnya. حالا دقت کنید، در این منطقه الفراق در واقع حاکم و ولی امر میتونه به یه اقدامات اقتصادی دست بزنه که تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی رو در جامعه محقق کنه. Lewat mantaqatul firaq ini pemerintahan dan hakim Islam, hakim syar'i bisa membuat ketentuan-ketentuan yang bisa memajukan masyarakat dan memberikan keuntungan bagi masyarakat. هدف از دخالت دولت در این منطقه الفراق تضمین این هست که تفاوت‌ها و فاصله‌های عمیق اجتماعی رو از بین ببره. دخالت دولت موجب میشه تضادها، فاصله‌های اجتماعی اونقدر شدید نشود که ثروت‌ها در انحصار دست اغنیا باشه. از طرف دیگه منطقه الفراق باید چنان منعطف باشه که اسلام فرصت و توانایی پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی رو در همه عصرها داشته باشه. Masalah mantaqatul firaq atau zona kosong ini akan menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa mengurai dan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial yang ada, konflik-konflik yang mungkin muncul, dan juga mencegah terfokusnya kekayaan hanya pada individu-individu tertentu, yaitu orang-orang kaya. Tapi di saat yang sama juga pemerintahan Islam tentunya harus membuat suatu kondisi yang bisa fleksibel, yang bisa membuat sistem ekonomi ini berjalan dengan baik. خب این اساس اندیشه اقتصادی شهید صدر بود که من به صورت خلاصه برای شما بیان کردم. Ini adalah singkat dari pembahasan mengenai masalah sistem ekonomi yang disampaikan oleh Syahid Sadr. اگر سوالی دارید بفرمایید. نمیدونم آقای حافظ حالش داری بیان کنی یا اینکه وقتم بله هست، من هستم دیشب تا ساعت 2 نوشتم من. طبقه تا 5:30 پیش بریم ها. بله. چقدر طول میکشه بیانتون؟ من سعی میکنم در 10-15 دقیقه بیان کنم. خب اب نداره، خیلی خوب. دوستان ببینید اگه سوال خاصی ندارن دیگه بریم سراغ بحث شما. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akan masuk pada pembahasan mengenai pengenalan tentang Ustaz Hussein Al-Habsyi. Man Ustaz, bertanya Ustaz. Ya, silakan. Taib, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Ada 3 pertanyaan paling tidak. Yes, this is interesting to Interesting for find me and the for you and for Ustad Hafiz and Ustad yeah, 3 questions, sir. Yang pertama, the first one. bahasa Indonesia. Ya, yang pertama, saya teringat dengan bukunya Calvinism, pendeta Calvin di Amerika ya, di Eropa, Calvinisme, Protestant Ethic, and the Spirit of Capitalism. Ada sedikit persamaan. Persamaannya adalah bahwa si Calvin ini, pendeta Calvin ini juga mengoreksi dalam banyak hal beberapa terutama praktek kapitalisme modern, ya. Dan salah satunya adalah bahwa spirit bekerja itu ataupun berekonomi itu adalah ditujukan untuk tujuan ibadah ataupun spiritual, yang ujungnya adalah artinya spirit kapitalisme itu harus didorong oleh spiritualitas Alkitab tentu saja ya di Protestan. Ada kesamaan di situ bahwa Calvinisme dengan Bakir Sedar punya rujukan religius untuk aktivitas ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep tentang penguasaan tanah dari Bakir Sedar saya kira untuk negara-negara yang modern dalam artian mempraktekkan bukan negara Islam, saya kira tidak bisa juga diterapkan karena ya ada sistem penguasaan wilayah yang Darul Islam dan Weru Darul Islam misalkan ya. Dan sehingga untuk negara modern konsep itu saya kira agak susah, tidak bisa diterapkan untuk negara modern seperti Indonesia misalkan ya, yang bukan negara Islam. Kemudian yang ketiga tadi saya kalau tidak salah Bakir Sedar mengatakan bahwa sumber daya alam itu tidak terbatas. Saya kira ini juga mungkin menyalahi prinsip sumber daya alam. Kalau tidak salah ya, Bakir Sedar mengatakan bahwa sumber daya alam itu tidak terbatas, tapi ada, cukup. Ya ada cukup. Tetapi saya kira itu menyalahi ataupun bukan menyalahi, tapi bertentangan dengan prinsip keterbatasan alam ataupun keterbatasan lingkungan. Yang terakhir mungkin ini komen saja. Dalam banyak hal apa yang disampaikan oleh Bakir Sedar, terutama tentang bagaimana negara harus melakukan usaha-usaha yang digunakan ataupun yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Kalau di Indonesia saya kira prinsip itu juga sudah dilakukan, terutama di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan bahwa ekonomi ataupun sumber-sumber yang menjadi hajat hidup orang banyak itu memang harus negara yang melakukan, harus negara yang melaksanakan. Ya. Dan yang terakhir mungkin sedikit saran mungkin buat Pak Arief, akan menarik mungkin ya kalau bisa mengkomparasikan antara pemikiran Bakir Sedar dengan Protestan etik dan spirit kapitalisme dari Calvinisme. Ya. Itu saja 3 hal, Ustaz. Syukran. Nah, Santo nukte guftan ke awal ini ke sohbat hai kita boleh say sadr wa nazar iqtisadi ishon شباهت هایی من دیدم با آن چیزی که کشیش مسیحی کالوین نوشته درباره این در نقد سرمایه‌داری و معتقده که این فعالیت اقتصادی باید مبنای خدایی هم رنگ و بوی خدایی هم داشته باشه. دوم در بحث مسئله زمین و مالکیت زمین و احکام زمین من فکر می‌کنم این چون ربط داده به مسئله دارالاسلام و به اصطلاح
چجوری به دارالاسلام در آمده، این برای زندگی برای شرایط فعلی دنیا این قابل تطبیق نیست. و مسئله سوم مسئله منابع طبیعی که ایشان فرمودن به صورت به اندازه کافی فراهم است، در حالی که ما دیدیم و شنیدیم و معتقدیم که منابع طبیعت محدوده. و نکته چهارم اینه که برای آقای عارف هم پیشنهاد دادیم این رو با اون چیزی نظریه آقای شیخ صدر با اون نظریه کالوین هم مطالعه بفرماد آقای عارف که بتونه مقایسه بکنه برای مسئله. خیلی خوب. ببینید اما در خصوص نکته اولی که اشاره کردن که با نظریه اون کشیش مسیحی چیز هست، به هر حال منشأ دینداری میتونه مشترک باشه، اب نداره اگر هم نظرشون مشترک باشه، منتها نظر شهید صدر متقدم بر نظرات اینهاست. Pertama, tentang poin pertama adalah bahwa sangat mungkin dua orang pemuka agama dari dua agama berbeda akan menyampaikan hal yang sama, karena inti dari agama, dari semua agama itu kan sama, mengajak kepada spiritualitas, mengajak kepada keadilan dan yang lain. Ini poin yang pertama. نکته دوم در حوزه ارزم به حضورتون چی بود؟ منابع طبیعی بود یا در حوزه زمین؟ در حوزه زمین، یعنی دارالاسلام ها. ببینید من عرض کردم بزرگترین اصل از اصول اندیشه اقتصادی شهید صدر اون منطقه الفراغه. منطقه الفراغ یک شرطی هم داشت و اون شرطش اینه که دست حاکم اسلامی رو باز بذاره که مبتنی بر مقتضیات زمان تصمیم بگیره. و اگر امروز بحث دارالاسلام با اون ادبیات قبلی وجود نداره، این تشخیص مقتضیات زمانی که به عهده ولی امر یا به عهده حاکم اسلامی است. Dalam masalah konsep tanah yang tadi dikatakan bahwa sebenarnya masalah Syekh Sadr itu inti pembahasan beliau adalah dalam masalah zona faragh, mantiqatul faragh itu. Di sini beliau ingin menekankan bahwa apapun juga permasalahannya, yang namanya pemerintahan Islam, seorang pemimpin di sebuah negeri dengan sistem yang Islami, dia harus memiliki wewenang yang cukup luas untuk bisa memanfaatkan mantiqatul faragh itu sesuai dengan apa yang menjadi kebaikan bagi umum. Tentang masalah apakah hakim yang seperti ini, pemimpin pemerintahan seperti ini ada ataukah tidak, itu masalah berikutnya. دیگه چی بود بحث سومش؟ مسئله منابع طبیعی که فراهم است که گفتن محدود. ببینید ما گفتیم محدود، یعنی شهید صدر گفته محدوده. ببینید محدوده، شهید صدر گفته فراهمه ولی خب مثلا چیز میگه محدوده. ببینید مهم این استش که شما برنامه و سیاست هاتون رو توی سیاست‌های اقتصادیتون کلا منابع رو حذف کنید یا جزء اصول اصلی چی باشه؟ اصول اصلی اقتصادتون باشه. مسئله اصلی اینجاست. Memang masalah bahwa sumber daya itu terbatas atau sumber daya itu ada ataukah tidak, ini permasalahan yang disampaikan oleh kapitalis adalah mereka mengatakan bahwa sumber daya itu sangat terbatas sehingga tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi. Saya sadar membantah hal itu dengan mengatakan bahwa sesuai dengan kalau kita mau melihat alam dan sumber daya, sebenarnya sumber daya itu ada, cukup untuk melakukan aktivitas ekonomi. Cuman permasalahan inti berada pada ini, apakah kita mau melaksanakan semua kegiatan ekonomi itu harus bergantung kepada sumber daya itu, ataukah kita bisa fleksibel menganggap memandang sebagai sumber daya itu sebagai salah satu dari unsur, bukan unsur pertama dalam kegiatan ekonomi. مهم این استش که این در کجای این اندیشه شکل گرفته، در کجای این اندیشه قرار داره. Yang terpenting adalah بگم بله در کجای این اهداف قرار داره. شهید صدر میفرماید که در طبیعت منابع و ثروت‌های فراوانی برای بشریت فراهمه. حالا توزیع این چگونه باشد؟ ناظر بر این اندیشه فراهم بودن، اندیشه زیاد بودن باشد یا ناظر بر این که کم باشه؟ این یه نکته است. وقتی شما از اساس میگه آقا جان بحث منابع طبیعی رو از منظومه تفکر اقتصادی حذف میکنی، دیگه نمیتونی در واقع عدالت اجتماعی رو فراهم کنی. اون عدالت اجتماعی دیگه نیست، منابع در اختیار افراد خاص قرار میگیره به بهانه این که کمه.
Kalau kita melihat bahwa permasalahan inti adalah pada ini, kalau kita melihat bahwa sumber daya adalah sangat terbatas, sangat sedikit, dengan kacamata pandangan semacam ini, orang akan berusaha untuk akan berpikir untuk menguasai sesuatu yang sangat sedikit. Tapi kalau melihat bahwasanya kita melihat dalam bentuk yang lebih kompleks, lebih umum ke masyarakat dan seluruh umat manusia, maka sebenarnya sumber daya itu bisa untuk dimanfaatkan secara bersama-sama, bukan dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu. در هر صورت این چارچوب اندیشه‌های اقتصادی بود که من خواستم به صورت مختصر بیان بکنم. آقای حافظ سریعتر شما بفرمایید که به کارمون برسیم. Itu adalah singkat dari pembahasan mengenai episode, mengenai ekonomi, dan Ustadz memerintahkan saya untuk menyampaikan presentasi saya. Diizinkan Pak Arif? Siap, oke. Oke, saya mau share ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Secara singkat saja, saya akan menyampaikan karena ini ada 17 halaman kurang lebih, dan minta maaf sebelumnya karena ini tidak saya share ke grup. Saya menulis ini dengan waktu yang sangat terbatas yang saya miliki ya, dan tulisan ini belum sempat saya selengkapi dengan data-data referensinya, dan insya Allah nanti ketika saya akan serahkan saya akan lengkapi. Ini hanya sekedar pengenalan yang lebih yang singkat tentang Habib Hussein Al-Habsyi. Di dalam tulisan ini kadang saya menyebutnya Habib Hussein, kadang saya menyebutnya Ustadz Hussein, kadang saya tidak melabelkan Ustadz dan tidak melabelkan Habib, walaupun sebenarnya saya sangat menghormati tokoh ini karena saya adalah murid beliau. Saya lebih dari 5 tahun berguru pada beliau, dan bisa dikatakan murid ring 1 beliau yang paling kecil adalah saya. Saat saya berusia 12 tahun, saya sudah belajar langsung kepada beliau kitab-kitab tafsir seperti tafsir Sohbatut Tafasir, tafsir Nasafi, Qurtubi, Tobari, dan yang lainnya kepada beliau. Jadi pemikiran beliau sangat berkesan pada diri saya, dan yang saya tulis di sini sebagiannya adalah penyaksian-penyaksian saya sendiri. Langsung kepada permasalahan siapa Habib Hussein Al-Habsyi. Beliau lahir di kota Surabaya tanggal 21 April 1921 dari seorang ayah bernama Abu Bakar bin Syekh Al-Habsyi yang nasabnya bersambung kepada Imam Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Shadiq yang nasabnya sampai kepada Rasulullah. Dari seorang ibu bernama Syifa binti Salim Baraja, keturunan Arab non-Sayyid, non-Habaib. Nah, belum usia 1 tahun ayahanda beliau wafat di kota Garut, Jawa Barat. Beliau kemudian dibimbing oleh pamannya, adik dari ibunya bernama Muhammad bin Salim Baraja, dan sekolah di Madrasah Al-Khairiyah di Surabaya. Di sekolahan ini beliau, walaupun masih sangat belia, sudah menunjukkan keinginan kuat untuk berprestasi. Usia 12 tahun sudah mulai mempelajari kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Ghazali. Dan guru-guru beliau diantaranya tokoh ahli hadis yang paling fenomenal di Indonesia pada zamannya, Habib Abdul Qadir Bilfaqih, yang kemudian membuat pesantren Darul Hadis di Kota Malang, Jawa Timur. Salah satu guru beliau adalah Syekh Muhammad Robbah As-Sunnah, asal Palestina Galilea ya, Galilea itu Al-Khalil. Ya. Kemudian juga Al-Jalil Kemudian guru beliau yang lain adalah Sayyid Muntasir Al-Qattani dari Maroko. Nah, kemudian beliau sempat belajar di situ sampai pada tahun 36 beliau pergi ke Malaysia. Pergi ke Malaysia, ke Penang ya. Ke Pinang orang sana nyebutnya. Terus dari situ beliau ke Johor. Lalu kemudian bisa dibayangkan usia beliau ketika pergi ke Malaysia, ketika beliau lahirnya tahun 21 dan pergi ke Malaysia pada tahun 36, berarti usia beliau baru usia 15 tahun. 15 tahun beliau sudah menyelesaikan pendidikan di Al-Khairiyah dan sudah sempat mengajar. Usia 15 tahun beliau pergi ke Malaysia dan mengajar di sekolah Madrasah Al-Attas. Sekarang masih ada tuh madrasah. Dan selain itu beliau berguru kepada Mufti Johor Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Sampai kemudian beliau menikah di situ dan kembali ke Indonesia karena penyakit dan karena perang sebenarnya
inti utamanya beliau pulang itu karena perang. Inggris dan pasukan sekutu dan Jepang terlibat perang langsung di kota tempat beliau tinggal di sana, sehingga memaksa beliau untuk membawa keluarganya pulang ke Indonesia melalui Singapura. Sempat di Singapura beliau mengajar di sana, lalu kemudian dengan bantuan pihak Jepang, orang-orang yang mau mengungsi dan kembali ke Indonesia bisa kembali, dan beliau kemudian kembali dengan sebuah kapal di Surabaya, bersandar di Surabaya. Sempat ada berita bahwa kapal yang beliau tumpangi terkena bom dalam peperangan. Keluarganya sempat khawatir, tapi kemudian beliau ternyata sampai dengan selamat. Nah, anak beliau satu meninggal di Malaysia karena mengalami trauma akibat perang. Kemudian anak beliau yang kedua lahir di Singapura, sampai kemudian kembali ke Indonesia. Waktu kembali ke Indonesia beliau menderita penyakit. Penyakit beliau adalah penyakit paru-paru kronis. Ada yang menyebut pada saat itu adalah merebak penyakit TBC di seluruh dunia. Nah, sumber ini mengatakan bahwa kemungkinan besar Habib Hussein dengan kakaknya dia Habib Ali terkena TBC, tapi yang sumber dari keluarganya mengatakan bahwa beliau terkena infeksi paru-paru yang disebabkan oleh karena beliau adalah perokok yang cukup kuat, 1 hari sampai 4 bungkus kalau merokok. Jadi kalau ada yang perokok di antara kita masih kalah dengan Habib Hussein 1 hari, walaupun masih muda, masih usia SD sudah mulai merokok, karena zaman itu memang di mana-mana orang merokok ya. Kemudian beliau memiliki aktivitas politiknya sempat masyumi dekat dengan M. Nasir, sempat menjadi anggota konstituante mewakili Masyumi. Dan kenapa beliau memilih Masyumi? Karena Masyumi dianggap oleh beliau sebagai organisasi yang mengumpulkan organisasi-organisasi besar Muslim, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Nah, setelah kemerdekaan Masyumi berubah menjadi partai politik, ikut politik, dan beliau Habib Hussein pada saat itu dipercaya oleh M. Nasir untuk duduk di Komisi Hak Asasi Manusia di jabatan, memiliki jabatan teras di partai Masyumi, sampai beliau masuk ke dalam konstituante hasil pemilu tahun 55. M. Nasir yang memiliki hubungan dekat dengan beliau sangat mengagumi kepandaian Habib Hussein untuk berkoresponden dalam bahasa Arab, sehingga disitulah beliau berkenalan dengan dan berhubungan koresponden dengan Syekh Abul Hasan An-Nadawi dan Abul Ala Maududi. Abul Ala Maududi ulama asal Pakistan atau waktu itu masih India. Kemudian Syekh Abul Hasan An-Nadawi adalah seorang ulama di Lucknow, India, yang pada kemudian hari menjadi salah satu ulama yang akrab dengan Habib Hussein Al-Habsyi. Tapi kemudian keduanya terpisah karena isu Syiah, nanti akan saya jelaskan. Dengan M. Nasir, keharmonisan hubungan Habib Hussein menjadi berakhir dari sisi partai ya, tapi dari sisi emosi tetap ada hubungan tersebut. Karena M. Nasir terlibat dalam gerakan yang menentang pemerintahan Soekarno dengan PRRI tahun 50-an. Tapi hubungan secara emosi tetap, Habib Hussein tetap mengunjungi M. Nasir waktu di penjara, dan bahkan menamakan putranya dengan nama Muhammad Nasir karena sedemikian dekatnya dengan M. Nasir. Kemudian aktivitas dakwah dan pendidikan, tahun 73 beliau mulai mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti yang dicita-citakan. Kemudian beberapa waktu kemudian di kota Bondowoso beliau mendirikan itu. Lalu karena ada konflik-konflik yang ada di sana, konflik yang sudah menua di situ dan tidak bisa diselesaikan, langkah-langkah Habib Hussein yang berusaha merangkul semua pihak ditolak oleh sebagian tokoh setempat sehingga memaksa beliau untuk keluar. Saya berikan gambaran begini, di kota Bondowoso itu ada 2 kelompok Arab. Kelompok Arab yang pertama adalah Arab Alawiyin, keturunan Nabi, dan ada kelompok Arab non-Alawiyin. 2 kelompok ini berseteru sejak lama. Bahkan pernah terjadi pembantaian puluhan jamaah masjid Alawiyin oleh kelompok non-Alawiyin di kota Bondowoso. Habib Hussein datang tahun 73 untuk merangkul kedua pihak itu,
menerima murid dari Alawiyin maupun dari non-Alawiyin. Tapi langkah beliau rupanya tidak dianggap sebagai satu hal yang baik dan solusi baik dan tepat untuk Bondowoso. Akhirnya beliau memilih untuk meninggalkan Bondowoso dan hijrah ke kota Bangil. Tahun 78 beliau mendirikan pesantren yang sekarang disebut dengan Yayasan Pesantren Islam atau YAPI, ya, YAPI. Dengan bantuan dana seorang wanita dermawan bernama Fatimah Basyaib dan beberapa orang dermawan lain. Ini sekelumit tentang kehidupan beliau. Beliau wafat tanggal 14 Januari 94 atau 2 Sya'ban 1414 Hijriah pada usia 73 tahun dan dimakamkan di pondok pesantren di Desa Kenep, Beji, Pasuruan, Jawa Timur. Sekarang berbicara mengenai perjuangan beliau dan pemikiran beliau. Beliau memilih untuk berjuang untuk bangsa, negara, dan umat Islam. Pertama, yang beliau lakukan adalah berjuang untuk bangsa dan negara. Lewat apa beliau berjuang? Lewat jalur politik. Usia masih muda, beliau bergabung dengan Masyumi. Dipercaya menjadi pejabat teras partai Masyumi. Namun kemudian beliau melihat bahwasanya berjuang di jalur politik praktis bukan jalan yang tepat. Bukan jalan yang tepat. Karena beliau melihat partai yang besar dengan yang mengayomi atau dianggotai atau yang mengumpulkan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan perkumpulan-perkumpulan Islam di dalamnya ini kok malah ketika jadi partai politik menjadi partai yang lebih mengedepankan kepentingan golongan dibandingkan kepentingan umat, dan ini bagi beliau adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Apalagi para sesepuh habaib di Indonesia pada saat itu seperti Habib Ali Al-Habsyi Kuitang menasihati beliau untuk memilih jalur yang lain. Akhirnya beliau meninggalkan jalur itu dan melanjutkan apa yang memang dari dulu sudah beliau lakukan dari semenjak pulang dari Malaysia, yaitu menjadi seorang ustaz dan mubaligh. Di periode ini beliau banyak melakukan korespondensi dengan para ulama dan para tokoh dunia, termasuk diantaranya dengan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di Mekah, dengan Syekh Muhammad Ghazali Mesir, dengan Syekh Yusuf Qaradawi. Saya sedikit kasih catatan. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang punya pesantren yang kesohor tahun 80-an dan 90-an di Mekah Al-Mukarramah punya hubungan yang sangat dekat dengan Habib Hussein Al-Habsyi. Sehingga saya masih ingat tahun 80-an itu pesantren YAPI di kop suratnya itu logonya tertulis tahta isyraf as-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi di bawah pengawasan pesantren ini, di bawah pengawasan Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Nah, kemudian untuk Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, ketika murid-murid Habib Hussein kelihatan sudah menonjol, sudah menguasai banyak hal, perlu melanjutkan pendidikan ke tempat yang lebih tinggi, yang lebih berkelas. Biasanya beliau salah satu tempat yang dituju untuk mengirim murid-muridnya adalah Mekah untuk berguru kepada Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Salah satu yang dikirim oleh beliau ke sana adalah putra beliau Habib Ali, Ustadz Ali Ridha bin Hussein Al-Habsyi, yang menurut informasi yang saya dengar dari beliau lebih dari 5 tahun Ustadz Ali Ridha Al-Habsyi berguru di sana. Dan selain itu anak beliau yang lain yang bernama Syarif Hidayatullah Al-Habsyi juga sekolah di tempatnya Ustadz Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di Mekah. Banyak murid-murid Ustadz Husain yang dikirim ke Maliki. Kemudian Syekh Muhammad Ghazali, ini Syekh Muhammad Ghazali bukan penulis ihya, tapi ulama kontemporer yang wafat kurang lebih tahun dekade 90-an. Yusuf Qaradawi yang kita kenal itu juga dekat dengan Habib Hussein Al-Habsyi. Dan Habib Hussein Al-Habsyi mengirimkan putra beliau yang bernama Ahmad Muhajir Al-Habsyi untuk belajar di Qatar, belajar di tempat Yusuf Qaradawi. Sedikit catatan, saya juga dulu sempat mau belajar di Qatar di Syekh Yusuf Qaradawi, tapi alhamdulillah nggak jadi. Dan berikutnya juga koresponden beliau dengan Imam Khomeini, Ayatullah Imam Khomeini. Nah,
Ketika melihat bahwa politik praktis bukan tempat yang tepat, beliau pilih untuk mengubah langkah dan berjuang di medan ilmu dan pendidikan. Beliau seringkali berpesan kepada kami, murid-muridnya, jangan terjun ke politik praktis. Itulah yang kemudian membuat banyak murid-murid Habib Hussein yang tidak mau langsung terjun ke politik praktis, walaupun sebagian mengatakan kondisi sudah berubah atau dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Kedua, berjuang di dunia pendidikan. Ini dunia pendidikan yang pertama digeluti oleh beliau adalah dunia pendidikan, menulis buku, mencetak buku, dan menerbitkannya. Bersama dengan aktivis muda zaman itu, yang sekarang sudah wafat juga, Umar Hashim, mendirikan penerbitan Yayasan Penerbitan Islam, disingkat YAPI. Pusatnya akhirnya dipusatkan di Lampung, ya, YAPI Lampung waktu itu. Buku-buku yang ditulis saat itu adalah seperti Injil Barnabas, kemudian jawaban terhadap atau kritik Habib Hussein Al-Habsyi terhadap pemikiran tokoh Persis Ahmad Hasan, ya, Ahmad Hasan atau Hasan Bandung istilahnya, atau Hasan Bangil. Ada Hasan Bandung ini menulis buku tentang tidak boleh bermadhab, ya, tidak boleh bermadhab. Lalu Habib Hussein menjawabnya dengan menulis buku dengan judulnya Lahirnya Madhab yang Mengharamkan Madhab. Nah, setelah itu beliau tahun 73 mulailah beliau membuat pesantren di Bondowoso yang tadi saya katakan, terpaksa beliau meninggalkan kota itu tahun 76, pindah ke Bangil dan mendirikan YAPI di kota Bangil. Pesantren YAPI zaman itu adalah pesantren tradisional. Kalau kita tahu pesantren-pesantren NU ya sudah kayak gitu. Pelajaran seperti itu. Ada pelajaran nahwu, shorof, mufradat, balaghah, tarikh, tafsir, akhlak, fikih, usul fikih, mustalah hadis, dan yang lain-lain. Seperti pelajaran-pelajaran pada pesantren tradisional umumnya. Tapi ada satu mata pelajaran yang tidak ada di pesantren lain, yaitu mata pelajaran tau'iyah, yang artinya penyadaran. Pelajaran tau'iyah ini langsung dipandu oleh beliau, langsung Ustaz Husin yang mengajar di situ. Apa materinya? Materinya adalah uraian tentang mazhab-mazhab Islam, wawasan keislaman, wawasan nasional, internasional, kritik sosial politik terhadap kebijakan pemerintah, situasi terkini dunia Islam, ideologi-ideologi barat seperti neokolonialisme, kapitalisme, dan liberalisme, juga wejangan-wejangan moral yang berasal dari pengalaman hidup beliau yang sangat panjang itu. Masih terkenang bagaimana beliau mengajar kita di pelajaran Tau'iyah setiap hari Senin. Yang kedua, bagian selain perjuangan adalah pemikiran beliau. Siapa tokoh yang berpengaruh pada pribadi Habib Hussein Al-Habsyi? Saya melihat bahwasanya Habib Hussein Al-Habsyi banyak dipengaruhi oleh para pemikir dan para tokoh Ikhwanul Muslimin. Salah satunya adalah pendiri Ikhwanul Muslimin, yaitu Ustadz Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, dan para pemikir dan para tokoh-tokoh dari Ikhwanul Muslimin yang lain. Seringkali beliau mengutip perjuangan Ikhwanul Muslimin. Dan seakan-akan kami itu dulu dididik untuk menjadi salah satu bagian dari Ikhwanul Muslimin di Indonesia, walaupun tanpa nama Ikhwanul Muslimin. Jadi pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin dan perjuangan-perjuangan Ikhwanul Muslimin itu betul-betul diajarkan kepada kami. Salah satu bukti pengaruh yang diberikan oleh Hasan Al-Banna dan para tokoh Ikhwan kepada beliau adalah jika kita melihat di dalam pesantren-pesantren umumnya ada kitab Al-Ajurumiyah, Mutamimah Jurumiyah, Alfiyah Ibn Malik, Amsilah Tasrifiyah, Mansyud fi Nadmil Maqsud, Matan Abu Syuja', Fathul Akhyar, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Riyadhus Shalihin, dan semua kitab ini diajarkan di pesantren tradisional. Di kita pun ada, di YAPI pun ada. Cuman ketika masuk kepada akidah, tidak diajarkan akidah nasafiyah yang biasanya di pesantren tradisional NU diajarkan. Tapi yang diajarkan apa? Yang diajarkan adalah aqaid karangan siapa? Hasan Al-Banna dan Sayyid Sabiq. Dua-duanya adalah pemikir dan tokoh Ikhwanul Muslimin. Ini suatu hal yang menurut saya bukti pengaruh Ikhwanul Muslimin pada beliau. Tapi setelah kemenangan revolusi Islam di Iran,
tokoh yang paling banyak mempengaruhi beliau adalah Imam Khomeini. Dan apalagi Habib Hussein pernah bertemu dengan Imam Khomeini. Minimalnya sekali, kalau setahu saya 2 kali beliau bertemu dengan Imam Khomeini. Yang membuat beliau sedemikian terkesima dengan Imam Khomeini adalah bahwa apa yang dicita-citakan oleh beliau, impian beliau ternyata sudah diwujudkan oleh Imam Khomeini dalam bentuk yang mungkin minimal, yaitu kejayaan Islam, kehormatan Islam, kemuliaan Islam, kemandirian, lepas dari hegemoni Timur dan Barat. Ini tidak beliau temukan kecuali dalam perjuangan Imam Khomeini. Semangat anti-imperialisme, anti-Amerika, ketika di Iran mengatakan marbar Amerika, ya, mampus Amerika, ini membuat beliau semakin jatuh hati kepada Imam Khomeini. Nah, selain itu apa? Pemikiran Imam Khomeini yang betul-betul membuat beliau jatuh hati adalah pemikiran soal persatuan Islam. Imam Khomeini mengajak semua kaum muslimin untuk bersatu dalam panggilan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tanpa membeda-bedakan mazhab. Imam Khomeini dengan revolusi Islamnya mencanangkan setiap tanggal 12 sampai 17 Rabiul Awal tiap tahun sebagai Pekan Persatuan Islam. Tanggal itu dipilih karena Ahlus Sunnah meyakini Nabi Muhammad lahir tanggal 12, Syiah meyakini Rasulullah lahir tanggal 17 Rabiul Awal. Pekan ini disebut oleh Imam Khomeini sebagai Pekan Persatuan. Dan itulah yang menjadi salah satu hal yang membuat Imam Hussein jatuh hati pada Imam Khomeini. Kemudian juga perjuangan hari Quds. Bagaimana Imam Khomeini menyebut Jumat terakhir setiap bulan Ramadan sebagai hari Quds. Ini menumbuhkan semangat kita untuk membela Al-Quds dan Palestina. Ini tentang tokoh. Kemudian pemikiran yang menonjol dari beliau apa? Persatuan Islam. Beliau sangat konsen terhadap masalah persatuan, tidak peduli Anda mau Sunni, mau Syiah, mau Wahabi, silahkan. Saya masih ingat bahwa guru-guru kita di Pondok Yapi itu sebagian maaf kita punya istilah orang berjenggot dan berjidat tebal. Itu di Pondok Yapi kita punya guru-guru semacam itu, jidat tebal dan jenggot yang dibiarkan menggelambir dengan sarung atau dengan celana yang setengah betis. Itu kita punya guru-guru semacam itu, dan tidak ada masalah, tidak ada masalah. Dia mengajarkan sesuai dengan akidahnya dan kita menerima sesuai dengan akidah kita. Yang suka tahlil, nggak suka tahlil, suka maulid, nggak suka maulid, mau kunut, nggak kunut, semuanya ada di kita. Ada di pesantren Yapi dan semuanya dirangkul oleh Habib Hussein Al-Habsyi. Semangat semacam ini sayangnya tidak diamini oleh sebagian muridnya. Kalau antum tahu, tokoh Indonesia nomor wahid anti Syiah nomor wahid adalah almarhum, baru meninggal orangnya, Habib Thohir Al-Kaf. Ini tokoh anti Syiah nomor 1. Siapa dia? Dia muridnya Habib Hussein Al-Habsyi. Dia adalah murid yang dikirim ke Maliki untuk belajar di Mekah. Tapi ternyata tidak menyukai persatuan Islam, mengkafirkan Syiah dan yang lain. Ulama yang menjadi orang dekat dan sahabat dekatnya Ustaz Hussein, yaitu Abul Hasan Nadawi di Lucknow, menulis buku berjudul Suratani Mutawaddatan, 2 wajah yang saling bertolak belakang. Habib Hussein menjawab buku itu dengan menulis buku Suratani Mutawafiqatan, 2 wajah yang saling beriringan. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini saya kasih contoh buku bahasa Indonesia dari Suratani Mutawaddatan. Ini bukunya ini, Syiah dan Sunnah dalam Ukhuwah Islamiyah. Ini ditulis oleh Habib Hussein Al-Habsyi. Yang kedua, masalah persatuan Islam ini, Habib Hussein gara-gara masalah persatuan membela Syiah mati-matian. Akibat pembelaan beliau terhadap Syiah, beliau dikatakan Syiah. Padahal beliau mengatakan, saya Ahlus Sunnah. Tapi label Syiah tidak bisa lepas dari beliau, karena beliau cinta mati kepada Imam Khomeini. Dan 2 anaknya dikirim ke Iran untuk belajar. Akhirnya label itu disematkan. Padahal murid anak-anaknya Habib Hussein banyak yang ke tempat yang lain. Yang kedua, beliau sangat concern terhadap kesadaran umat bahwa kejayaan dan keemasan yang tinggal kenangan harus direbut kembali. Berikutnya adalah anti hegemoni adidaya, kemudian juga
berusaha untuk membentengi umat dari bahaya salibisme. Ini pemikiran beliau. Yang berikutnya menolak penyimpangan dalam beragama. Silakan mau berbeda mazhab, tapi harus ada dalilnya. Gitu. Kalau tidak ada dalilnya, beliau akan sangat sensitif dan menjawab. Tulisan beliau tentang Ahmadiyah dan Ghadianiyah betul-betul tulisan yang membantah habis-habisan Ahmadiyah. Kemudian juga tulisan beliau yang membantah pandangan Hasan juga masih ada buku itu. Kemudian juga beliau punya masalah dengan Orde Baru, beberapa kali dipenjara karena beliau menolak kezaliman dan intervensi asing. Beliau merasa bahwa Orde Baru ini berbeda dengan Orde Lama, menggiring bangsa kepada kesesatan, membimbing bangsa kepada kebobrokan. Prostitusi menjamur, lokalisasi berada di mana-mana, anak haram dibiarkan, aborsi dibiarkan. Ini hal-hal yang tidak bisa diterima oleh beliau. Inilah yang kemudian membuat beliau bersuara keras dan akibatnya beliau beberapa kali ditangkap dan dipenjara. Terakhir, secara kepribadian beliau karismatik dan berwibawa, rendah hati. Saya masih ingat kalau ada murid yang datang dari Iran, dari Saudi, dari mana yang pernah dikirim oleh beliau, kalau datang beliau cium tangannya. Subhanallah. Dulu saya masih ingat saya ketiduran di masjid, beliau sebagai seorang yang tua, pemilik pesantren, seandainya beliau menendang saya gara-gara saya tidur bukan pada tempatnya, itu nggak masalah. Tapi beliau dengan usia yang tua itu justru membungkuk, membangunkan saya dengan sangat lembut sekali. Masih ingat betul betapa beliau adalah orang yang sangat rendah hati. Zuhud sampai meninggal nggak punya apa-apa, rumah pun tidak punya. Semua yang dihadiahkan kepada beliau, beliau wakafkan untuk pesantren. Dan beliau adalah orang yang saleh. 2 jam sebelum subuh pasti sudah bangun. 2 jam sebelum azan zuhur hari Jumat pasti sudah ada di masjid. Ulama itu meninggalkan pemikiran, meninggalkan murid-murid yang saat ini banyak menjadi mubaligh, menjadi guru dan mengabdi pada bangsa dan umat. Ini sedikit tentang Habib Hussein Al-Habsyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. خب مشکور. صداتون نداریم اتین. آقای حافظ خسته نباشید. دست شما درد نکنه. ممنون و سپاسگزاریم از همه دوستان. چون امروز جلسه آخر درس هم بود، از همه دوستان تشکر میکنیم و عذرخواهی میکنیم و طلب حلالیت میکنیم اگر احیانا حقی از اونها ضایع شده، وقتی ضایع شده. Karena ini adalah hari terakhir pertemuan kita, maka saya kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Mungkin ada hak yang seharusnya ditunaikan tapi saya melalaikannya, dan mungkin juga saya mengambil waktu antum semua, mohon dihalalkan kalau ada kesalahan. طریقه امتحان این درس هم بر اساس همون مقالاتی که دوستان دادن ما انشالله بررسی میکنیم، اشکالاتش رو میگیم، اگر اشکالی داشت کاملش میکنیم، بعد انشالله نمره درس ها رو میذاریم. ما امتحان کتبی نخواهیم داشت. Kita insyaallah akan ada ujian, tapi ujiannya bukan dengan ujian seperti biasa, melainkan makalah-makalah yang antum tulis yang sudah disempurnakan. Insyaallah kita akan memberikan nilai pada tulisan itu sehingga tulisan itu layak untuk dipublikasikan secara umum. ممنون و سپاسگزاریم از همه عزیزان. آقای حافظ شما فقط زحمت داد بشین مقالات بدیم محمد آقا ترجمه کنه که منم بفهمم. چشم. ترجمه نکردید به گوگل؟ نه دیگه من که از این کارا بلد نیستم. گوگل محمد باید قشنگ ترجمه کنه. نه محمد تا ترجمه بکنه این یک ماه طول میکشه. آره چرا یه مقدار چیز کردن ولی دقیقه، چون بالاخره با ترجمه گوگل به درد کار رسمی نمیخوره. چشم. آره دست شما درد نکنه. خب خسته نباشید همه دوستان. اگر نسبت به این نکاتی که آقای حافظ فرمودن سوالی دارن تو گروه بفرستن، آقای حافظ حتما جواب میدم. ما هم در خدمتیم. Karena waktu sudah berakhir, kalau ada yang ditanyakan tentang makalah ini silahkan ditanyakan di grup. Insyaallah akan dijawab. خب ما خداحافظی بکنیم چون وقتم گذشته، وقت نماز نزدیکه. Ya karena waktu sudah habis, saya mau undur diri. Waktu sudah dekat sholat. مشکور. خسته نباشید استاد همه. سلامت باشید. خسته نباشید. جزاكم الله خير بروفيسور جزاكم الله بآلاف خير ان شاء الله. جزاكم الله خيرا كثير استاد. سلامكم الله ان شاء الله و جزاكم ان شاء الله. جزاكم الله ان شاء الله. خب آقای حافظ هم ممنونیم از ترجمه‌ای که به عهده گرفتید در طول این دوره درس. عذرخواهی می‌کنیم. خواهش می‌کنم، این وظیفه بود. خدا حفظتون کنه.
خسته نباشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداحافظ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Libur berarti ya minggu depan ya?